नमस्कार मोर ये प्रथम ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। यही ब्लॉग माध्यम आसतु बुली जावा आम गाँ शस्य श्यामला सबुज भरा आम गाँ पिलादिनर शिक्षा दीक्षा एवं अभुला स्मृति जड़ित थिबा गाँ। यही गाँव रे मुख्यतः लोके चाकरी बाकरी करी निज घर परिवार भरण पोषण करुथिबा बेले खूब कम लोक चाषबास उपर निर्भरशील। किंतु आमे जेतबेले छोट थिलु आमे देखि आसीचु लोके सेतेबेले समस्ते प्रायतः अधिकांश लोक चाषबास उपर निर्भर थिले, किंतु ताहा एबे उलटा चाषबास कम करुचंती लोक किंतु चाकरी बाकरी अधिक निर्भरशील रहउचंती। तो मु मो गाँ विषय संपूर्ण वीडियोटी देखैबिनी, गाँ भितर देखैबिनी, गाँ रो बाहर बा आउटर एरिया रे मु वीडियोटी ये आम गाँ रो मठ। तो एउठू आम गाँटी आरंभ होला। गाँ रो रास्ता एउठू प्राय 1 किलोमीटर गाँटी हबो। ये गाँ रो रास्ता देखंतु। गाँ रो दुई पाखरे जो बेणा बड़ भयंकर भयंकर एथिपई कि एठी सामनारू किए आसुची जानी हबनी, जदि हॉर्न न देबे एक्सीडेंट हवा तो थय। ये बेणा जोगु किछि दिन तळे भी दुर्घटना गोटे हेछि। दीटा बाइक वाला बाड़ा बाड़ी हेई खंडिया खबरा हेछंती। तो ये होची हमर गाँ रो बेणार परिस्थिति। तो मो गाँ रो वीडियोटा न करिवार कारण भी मु आपण मानकु कहि परिबिनी, सेटा अलग प्रकार कथा हे जिवो। छडंतु केवल गाँ रो बाहर दृश्य मु देखिबी। एउठू हमर गाँ आरंभ होला। तो गाँ रो प्रथम मुंडरे शिव मंदिरटी मु देखि पारलिनी। तो ये होची गाँ रो चारि छक माने चारिआडे रास्ता अछि। डाण पटे गाँ भितर को जीवा पई, सामना पटे जोटा देखिले हेटा बाहरिबा पई। एपटे गाँ भितर को जीव, एपटे बाहरिबे। तो गाँ रो प्रथम मुंडरे हमर एई पटे गले प्रथमे पड़िबा हमर गाँ स्कूल प्राइमरी स्कूल। बाँ पटे गोटे हनुमान मंदिर। ये हनुमान मंदिर भोग खाया पे हमें घंटा घंटा धरी ठिया होउथिलु। एई पटे फेरिबे, डाण पटे गले एई पटे फेरिबे। दुई पटे रास्ता, एपटे भी जाई परिबे, सेपटे भी जाई परिबे। एपटे जो रहिला गाँ रो किछि लोक 6-7 टा घर बा 6-7 टा घर पई रास्ता किछि लोक उठी आसी एठी रहिचंती। ता गाँ रो मार्केट कॉम्प्लेक्स सामना रे ये भेणार तांडव। तो एटा कहउचंती मार्केट कॉम्प्लेक्स। ये जो पाख घरटी गाँ रो अलिया आवर्जना पकेवा पई ये घरटी हिच। तो ये घर चारिपट भी बेणार देखो तो किपरि। तो मो मुख्यतः बेणा पई ही मोर वीडियो। बेणाटी धीरे धीरे पूरा गाँ टाकू कब्जा कर सारलाणी। एठी कूड़ा दाना अलिया आवर्जना पई जगहटा तैयारी। तो ये बेणा पई कोन करियबो आपण माने ए कमेंट सेक्शन ने कमेंट दे जणांतु कि कोन कले सॉल्यूशन मते दियंतु कि कोन पई कोन कले एटा ए बेणा गुडी को संपूर्ण नष्ट हे जिवो। ये हम खेल पड़िया पाख को लागी रही हमर श्मशान। देखंतु मु जूम करी देखौची। गाँ रो श्मशान जदि
ଗୋଟେ ଶବ ଏଠିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ, ତ ଶବ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଶବ ହେଇଯିବ ବେଳ ପଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବେଣା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ପଡିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଦିନ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ବେଣା ସକାଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇଦେଲି। ଏ ଯୋଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ପିଲାଦିନେ କୁଆବାଡ଼ି ଖେଳ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ଖେଳିକି ବହୁତ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏପଟେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ସେଠି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେବା ଆମର ପୋଖରୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ପୋଖରୀ ବି ବେଣା ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ପୋଖରୀଟି ବି ବେଣା ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଣାମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀ ବି ବେଣାମୟର ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ମଶାନଟି, ପୁରା ବେଣାମୟ। ଇଏ ଆମର ବୟସ୍କ ଯୁବାପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏଇ ନଦୀକୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଆମ ଘରଠୁ ନଦୀ 300 ମିଟର ଦୂର। ଏଇ 300 ମିଟରକୁ ମୋ ବୋଉ ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରେ। ସେ ସମୟରେ ଇଏ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଇଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଖସଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ନଦୀ ତୁଠଟା ଦେଖେଇ ହେବନି, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ନଦୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀର କରେ କରେ ଆମର ବିଲକୁ, ଯୋଉ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ତାଗିଦ କରି କୁହେ କି ଖାଇବା ହଲେଇବନି, ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଡାଲି ଢାଳି ହେଇଯିବ। ଦାଦା ଗାଳି ଦବ କିମ୍ବା ବାପା ଗାଳି ଦବ। ବଡ଼ ସତର୍କତା ସହ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ। ଫେର ବି ଢାଳି ହେଇଯାଇଥାଏ, ଦାଦା ବାପା ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି। ତାପରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦାଦା ବାପା ଖାଇଲା ସମୟରେ ଅନେଇଥିବୁ, କାଳେ କେତେବେଳେ ଡାକିବେ। ବେଳେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଡାକନ୍ତିନି। ଯୋଉଦିନ ନ ଡାକିବେ ସେଦିନ ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ରାଗ। ଆମେ ଯେତେ ଖାଇକି ଯାଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଦାଦା ଯଦି ଖାଉଥିବେ, ବାପା ଦାଦା ବିଲରେ, ତ ଆମକୁ ସେଠି ପେଟେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ। ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ଖାଇବା ବିଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଣାରେ ଭରିଗଲାଣି। ଏ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା, ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଚାଷ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ଏ ବେଣାରେ ଭରିଗଲାଣି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ।